Dihang musunod kaniya. Sa diyang alagaran nimo siya. Tanan nga mga pag-antos imong yung magiya. Unsa nga klase mga pag-antos? Yaga-yagaon ka. Lutuson ka. Imong pag-alagad, lutuson ka. Amen. Dilutuson ka. Dili ka irespeto. So ang Ginoo wala sa nangay respeto sa mga tao. Amen. Ang Ginoo wala nangay respeto. Gani atong tao nang iyang kinabuhi kani. Sa dihang nagpasa na sa krus tanang yaga-yaga yang natagamtaman. Dili ka yaga-yaga ra gipunalan siya, gilaptusan sa ni kamang kining paglaptos sa iyang kama katong may kamang paglaptos dito diri nitaroy diri sa iyang gusok. Nitaroy sa gusok ang gatong kamang nga may sima pagkanlat nakisi ang iyang kilid. Pagkisi siyang kilid iguro siya amahan ko pasayloan sila kay wala sila nasayo sa ilang amen. Amahan wala pasayloan sila kay wala sila nasayo sa ilang tanang kasakit nga gibati ni Ginoong Hesus sama sa karnero nga walay reklamo nga bisan gitadyakan sa bisan gisipa gipasakitan istorya mingon gyapon sa amahan ko pasayloan sila kay wala sila nasayo sa ilang gituan. Amen. Kita mga igsoon kung pasakitan tag istorya makapasahin do bata. Amen. Makuha ba na to? Masunod ba na to? Ang kasakit nga gibati ni Jesus. Amen. Ano to? Dili no? Dili no? Lisod kayo. Ngano man? Kaya naisulat sa kasulatan nga siyara ang karnero nga muluwas sa tanan. Sa ding muluwas tanan kita giluwas sa Ginoo, gipakamatyan sa Ginoo dito sa krus kabe gitugyan ang iyang kinabuhi para nimo para kanako. Naisulat nga siyara walay reklamo. Amen. Siyara walay reklamo. Wala naisulat sa pulong sa Ginoo nga siyang musunod ka sa Ginoo di ka makareklamo. May reklamo ta. Pasensya, pila mo pasensya, pituhan ko dito. Pila na kapituhan ko dito sa pasensya. Nailimit no? Nailimit. Pituhan kapito ka pasensya. So naaday pa pasensya karon. Salamat ko sa buwan. So, matay magkikawayan. Amen. Matay magkikawayan. Sama sa Muslim pagtanay og kawayan. Sa Muslim diri. Ayun yung kalagot na ko ha. Amen. So, okay so mga pulong sa Ginoo, dili man ta Muslim no. Okay, dili ta Muslim. Sa unang panahon bisan dili ta Muslim, ako ingon jud ko. Unang panahon sa wala ko kabalo sa kamaturan. Ug tanay ra. Kayon jud ko nagadagko nga nagtanong ko pagdumot sa yan lahat ng mga pamilya o magdumot kay asa gud mag-abot pero kiring ako maghat. Kiring ko maghat pero nagapasalamat sa buhi nga Dios. Nga nadakpan sila. Nga ang pagdumot di ay walay dapit sa Ginoo. Amen. Yung mga pagdumot walay dapit sa garian sa Dios. Abi ninyo pila ka mga tuig. Nako tong ginusulan pila ka mga tuig. Nga ako ganaan pila ka mga tuig nga ako tong di pangayo sa Ginoo nga wala pastingan ko na kung wala di nga naman okay kung magkita nila ang kawan ako dapat tayo dami lahat ko sa mga dito asa magkita di kuwan ko kaya hasol mo sa unang ba't may hasol mo sa unang tanong sa mga dapot so pero sa dapit sa dihang nakabalo na mi sa kamaturan sa Ginoo Lord kuha ani nga kini nga klase nga magtuman amen yabot ang time niya sa spirit po sa Ginoo sa kamaturan sa spirit of God kung sa buyok sulod sa kung kasing-kasing ug dito bisag unsay ipasakit nga sulti wala kadungog pero nakadungog pero dili matanggal
Bisan giunsa pa sakit nga makita ko. Kung ang nasa sulod nako puno sa gugma. Amen. Then ang kaaway naluoy ko. Sideng naluoy ko ug akong nakita na ko yang kinakuit sa unahan. Luoy di kayo ang tao. Akong nakita dili lalim. Akong nakita kung si Holy Spirit nga nasulod sa atong kasing-kasing, maabli ang atong mata ug ipakita ni Holy Spirit unsay mahitabo sa unahan. Kung ang tao diay nay pagdumog sulod sa kasing-kasing, magkantos kayo sa linaw nga tanan. Ani, kasi kanan nagantos dito. Wala gyud no. So biyaan na to ang kayugot kasuko sulod sa kasing-kasing. Ani. Ano man? Biyaan na to. Tungod kay gilukat naman ka ni Jesus. Nagpalukata. Kung pasabot na. Angin na itong talikdan. Angin na itong talikdan. Ang tanan nga mga pag kanang kasakit nga ato ang nabati. Ug ato bangon na to nga si Jesus Christ. Tulog ka mula. Ug karon ingon ang pulong sa Ginoo. Gisgutan sa pulong sa Dios ba nagisgot ri o? Kay unsa to igisgutan to miagi? Unsa to igisgutan to miagi? Nagisgot to og bautismo. Kay kinsay naganundo? Unsay kalugan sa bautismo? Ang bautismo. Okay. Kanang gisgutan mo siya? Matod sa pulong sa Dios, tinanglan ka matao pag daulas naman nimo. Amen. Kay unsa ditong nga mikunsad nako? Moto ang espiritu sa paghimugso nga mituna og bipuyo sulod sa kasing-kasing nga nahimugso og Jesus. Si Holy Spirit mipuyo sa sulod sa kasing-kasing aron nga kita makabaton sa kapasilon ug bag-ong pagkatao gikan sa pagdumot ngadto sa walay pagdumot. Amen. Gikan sa kasuko sa kayugot ug kapungot sa mga pagdumot ug gikuha ka nga anak nga dapit ug giislan ang imong kinabuhi nga adunay kalipay o walay pagdumot o puno sa gugmang walay pagluban. Gumay. Amen. Kisay ganahan anak nga kinabuhi. Kisay ganahan nga kinabuhi nga adunay gugmang. Kisay ganahan diya nga kinabuhi nga adunay kay kalipay. Bisan ang imong kaaway magpadulong nimo, naglagot nimo, nagpadulong nimo ding magpayong ra kapong ka. Wala kay kalagot bisan gamay. Amen. Abi nimo sa dihang makahibalag ka ako nakibalag. Balagan ginako ang akong kontra kanin. Dili ang Holy Spirit may puyo sulod kung kasing-kasing nagpadulong siya baling pagkalagutan. Amen. Baling pagkalagutan. Sulod kung kasing-kasing. Puno sa gugma. Puno na sa gugma o kaluoy diha sa kinabuhi. Adunay samo. Ha? Anak mo? Anak mo yun, katawar naman ka mong ka. Oh, katawar ko pa. Pagkapat. Kapyan mo sa kamot, pagkapot sa kamot. Sulod kayo na, sulod spirit, sulod sa kasing-kasing. Pagkapot sa kamot, mawadan sa puso. Unsa man ito istimailan? Mawadan ang puso. Nga naman, ang dili pa sa mawadan puso. Okay. Ang kasupok kong kapungot, ang makawagtang anak. Ang kasupok kong kapungot, ang makawagtang anak. Ganang Spirit of God sa kalinaw. Sa gugma. Yabigan. Kung naka-espiritu sa Dios sa kalinaw o kaluoy. Amen. Kung naka-espiritu sa Dios sa kalinaw o kaluoy. Bisag kung saan ka magpalagot sa kalibutan. Sira ka niya. Amen. Ganahan taan ka makasinati. Ganahan ka makasinati. Padayon pagkamati. Ang pulong sa Dios. Iyon ang pulong sa Dios. Nga ang tao gikinahanglan gud sa nga mataw pag-usap. Amen. Matod pa ni Nicodemo. Ginoo, unsa man ako pagpakatao mag-usap? Nga ako tigulang na. Musulod pa di ako balik sa tiyan sa kong inahan. Ba nag-discuss ka niya?
musulod pa dahil ko pagbalik sa tiyan sa kong inahan, aron ako matao pag-usap. Ngayon ang pulong sa Dios, dili ang tao ang matao pag-usap. Okay? Nagis kita ang hangin ng huros, asa sa buot mo huros, padulong wala ka may balo. Kung asa siya padulong at di sa gikan. Kung ana usap ang matao diha sa espiritu. Unsa man ang pagkatao, unsa man ang pagkahimugso. Kay unsa man ang pagkahimugso, kantaw na to. Unsa ang pagkahimugso? Sa diha nga kita, sa diha nga kita nga mudawat sa maong pulong sa Dios ug puyong sa pulong ang pulong sa Dios sulod sa tong kasing-kasing ug papuyon ang gugma sulod sa tong kasing-kasing aduna say gitawag og to transform nga gikan diha sa kasuko ug paingon dito sa kalinaw ug sa gugma sa Dios. Amen. Okay, matud pa sa John 3:5, John 3:5. Kay matud sa John 3:5 ang pulong sa Ginoo na Ginoo. Ayan, basa. John 3:5. Walay makasulod sa kingrat sa Dios gawas mo dili sa matao sa tubig sa Espiritu. Sa man pagkatao pag-usap. Okay, matud ka sa pulong sa Dios. Kabantay ka ng bautismo, nag-isgot mo ng bautismo kaganina, no? No? Isgot ng bautismo. So, pag-bautismo diha nga ikaw ilubong sa tubig. Sa diyang ilubong sa tubig, ang tanan nimong daan, ang tanan natong mga daan, kaniya, taras ka pamata sa tanan pagtumod ilubong. Pag-aupas ninyo, bago na ito. Amen. Okay, bago na tayo binuhan. Kung sama na siya, pasabot pa sa diyang ilubong ta paghawas na to wala na to batiag ikalimtan na to tanan nga ato ang nagi nalimot na ta ato nawagtang na to dili nalimot na ta no dili wala ta nalimot pero hinay kang giusab sa Ginoo. Amen. Maingon nga kita paghimugso na to gikan sa tiyan sa ginahan hinahinay ta kadako wala ta automatic kadako. Amen. Maingon nga ginahinay padako sa Ginoo. Ingon ana ko na sa ding himugso ta. Pag lubog na to tubig, pag hawas na to, wala na himog kayo kayo. Amen. Kung dili sa nahinay na usab ang dagan sa atong kinabuhi. Sa nahinay na usab ang dagan sa atong kinabuhi. Gikan sa mga pagdumot, gikan sa kasuko, kapungot. Gikuha ka dito ug ginahinay tang mitikam, pagtungo, pagpamati sa pulong sa Dios, pag-receive sa mga pulong sa Dios, kung kinahinay na itong i-aplikan ang mga pulong sa Dios, ang mga pulong sa Dios nga naghatag kinabuhi, nga naman, ang kinimagong kapagpuan, kinahanglan mo kitagod mismo mutikang. Amen. Kinimagong kausapan, kinahanglan magod nga kita mismo mutikang. Inumdumi, dili ta makaabot og balay, dili ta bulakaw. Una, inumduman na to, dili ta maingon ang pulong sa Dios. Walay makasulod sa kingiran sa langit, dili sa matao pag-usap. Pasabot, ikinahanglan niya nga mutikang, nga mo desisyon, nga siya may mugso balik siya sa Dios. Amen. So, diskutan namin sa mga pulong sa Dios. Unsa ganito? Ang born again dili sa gitawag og religion. Amen. Ang born again dili sa gitawag religion. Unsa man ang pag-usab? Bago gikan sa daan. To transform paingon sa bagong pagkatao gitawag sa kanaang born again. Unsa ang born again? Natao pag-usab diha sa espiritu gikan sa taas. Born spirit from above. Natao pag-usab gikan sa espiritu. Natao pag-usab gikan sa pagkatao ug himugso diha ng spirit ug bago hinay-hinay nga makita kaya sul spirit siyang kinabuhi. Amen. Hinahinay sul spirit nakita siyang kinabuhi. Ug ang mga pulong sa Dios nga kanunay nimong mabatunan mabasahan kanunay nimong higugmo ang mga pulong sa Dios ug resulta nga kanang mga pulong sa Dios nga imong nadungog nga kanang mga pulong sa Dios nga imong nadungog hinahinay nang manarbaw sa atong kinabuhi ug hinahinay mo usab sa dagan sa atong kinabuhi. Amen. Sa ding minahinay
dagan pag-usab sa atong kinabuhi ug ipakita sa Ginoo ang mga dagkong kay buhay nga mga buta wala na to masakit. Unang karon naghisgot ang pulong sa Ginoo. Istan ni Pilipi ngadto ni Yunoko. Mao ang kahulugan sa mga mensahe nga akong gisaysay karon natong tanan. Mong kahulugan nga mga pulong sa Dios ato sang higugmaon. Matud pa sa pulong sa Dios sa John 14:23. Diyon ang pulong sa Dios, last verse. John 14:23. Diyon ang pulong sa Dios. Last verse. 23. Pag ang nagba ka na ko ug magtuman sa akong isip, laon siya sa akong amahan nga akong amahan ug akong moadto. Amen. Iyon ang pulong sa Dios. Sa ding higugmao na to ang pulong sa Dios ug tumano na to yung mga sugo. Muning naami diro na ros pagtuman sugo sa Ginoo. Amen. Iyon ang Dios. Iyon ang pulong higugmao siya sa akong amahan ug ako ug ang akong amahan mo puyo. Diha kaniya. Amen. According to the word of God, mo puyo diha kaniya. Okay, kung ang Dios mo puyo, si Jesus Christ mo puyo, sunod sa tong kasing-kasing unsa may resulta? Amen. Dili ba ka mausap? Amen. Dili ba ta mausap? Gikan sa kalagot. Ako sa una, mayon yung lagot ni dugay ming silingan anis baywan. Wala ni siya nakasinati. Ang makasinati ginamo pud kato yung barkada na ko si Daya, kay dagmay naman niya to. Daya, mga pariente, tantanan mga pariente dire. Dili ko maulo tre, mga pariente tantanan dire. Amen. Dugay man ning silingan, ngani lulupinding, asa lulupinding ron? Oh, abot ron lulupinding. So pamilya tatanan diri ha. Pamilya tatanan diri. Amen. Ha? So pamilya tatanan. So munang hallelujah. So mga pulong sa Ginoo niabot ani nga dapit. Gusto sa Ginoo usab nga siya mo puyo sulod sa tong kasing-kasing. Amen. Gusto sa Ginoo mo puyo sa sulod sa tong kasing-kasing. Ibalo ta sa diyang ang Dios nga nagabuhat sa langit ug sayo ta mupuyo sa tong kasing-kasing ang tanang mga butang mamati. Amen. Amen. Ang tanan nga mga butang mamati. Okay, balatian mamati. Amen. Balatian mamati. Any kind sickness disease mamati siya. Una si Holy Spirit, the Spirit of God, Spirit of Jesus, Spirit of Father, puyo sulod sa tong kasing-kasing. Pwede ba? According to the word of God. Amen. Ngano man si Jesus Christ, ang atong amahan dili siya mo puyo og building. Si atong katigulangan kani si Haring Solomon mitukod sa building. Dito sa dapit sa lugar ni Solomon, mitukod sila og building hilabi ang dakwa. Niyon ang Ginoo. Unsa man balaya inyong tukor na lang kanako. Kaya ang langit akong lingkuranan, ang yuta tumbanan sa akong mga tiil. Dako gamay. Amen. Dako, ingon pa si Apostol Paul sa buhat sa ikaduhang Korinto 12:2. Ingon pa sa Apostol Paul, ingon sa nga nakita siya nga adunay makayab gidala dito sa ikatulong langit. Oh, ikatulong langit. Ikatulong langit. Dayong. Okay, ikatulong langit. Unsa man ikatulong langit? Okay, pasabot na diya sa ikatulong langit. Ang ikatulong langit, mga igsoon, unang dapit, lugar sa amahan. Iyang trono. Okay, trono. Ikatulong langit. Okay, anong makita na to? Ano yung first event? Giyan sa airplane diha. Okay, na airplane. Abot ito airplane na. Kanang giyan na tunga pa na kanang airplane nga mawagi tunga pa na sa unang langit. Kung dito ka sa unang langit, dito abuton gini mo, di gini mo abot. Kay bisang mo abot pa ka dito ana, layo ra gyapon na wala gyoy kinutuban ang langit nga atong nakita. Amen. Kanood. O dili masukod ang langit, dili masukod maingon ang Dios, dili usab masukod. Amen. Amen. Munang walay makahimo sa mga turi para sa Dios. Ingon ang according to the word of God. Iyon ang pulong sa Dios. Sa unang Korinto 3:16. Iyon ang pulong sa Dios.
Kita ang templo sa Dios. Ani? Templo, but pasabot. Ang templo, para unsa man siya? Kisay mosulod diha. Sa atong templo, kinsay mosulod? Kitay mosulod sa atong templo, simbahan. Pila ka buk mosulod sa simbahan? Daghan. Pila ka buk mosulod sa templo? Daghan. Ug magisgot og temple, Amahan, Anak, ug Espiritu. Luag ra diri sa mga wanan sa atong tanan. Amen. Ingon ana kagamahanan ang atong Dios. Ingon ana kagamahanan ang atong Dios. Gihimo taniyang tao para sa iyang ginhimo. Tagatagan atong Dios. Ang magpakatao pag-usad, ang magpahimugso diha ni Holy Spirit. Si Holy Spirit ug ang Amahan mo puyo. Pagkatpakan atong Dios. Ito ang pulong nining takna sa kapuno. Pulong sa Ginoo. Okay? Sabi na ba tayo mga tanan? Wala tayo mga tanan? Itong sa mga nasa. Wala? Wala yung pangutana. Manindot ta at kapasiya. Salamat Ginoo sa iyong guma. Salamat Ginoo sa kaluwasan. Madalang Espiritu, didayi ko ang ngalan mo. Salamat Ginoo. Lord, ninitak na sa pangapunan. Salamat sa inyong kaayo. Salamat sa imong gugma nga walay pagbubad. Salamat o Diyos, ikaw ang Diyos kani adto karon sa maabot nga mga adlaw. Ikaw ang Diyos nga walay pagkausap o Diyos. Hallelujah. Salamat o Diyos. Niini nga takna o Diyos sa Amen. pangapunan sa tanan nga mga namati o Diyos sa pulong Yes, na o Lord. Diyos. Lord, manarbaho pa sa matag-isa na mo kakinabuhi. Ug amo kit kung matisok sa among mga kasangkasing o Diyos, Lord. Ug amo kini ma-apply din Diyos. Ug kinabuhi na mo kini o Diyos. Ingon nga muhing tubig o Diyos. Hallelujah. Nga makapagod og kaluwasan. Salamat o Diyos sa imong pagkamaayo. Salamat sa bala action. Sa tanan nga namati karon o Diyos. Salamat Ginoo. Nga kining imong pulong o Diyos. Lord, magapamuhat kini sa matag usa ka kinabuhi. Lord, ikaw ang Diyos. Walay pagkabalin o Diyos. Diyos ka ni Abraham o sa aking Yakob ang Israel. Diyos ka namo. Salamat o Diyos. Dalaygon ka sa bari katapusan. O Diyos nga labing gamahanan. Salamat sa balaang shell. I-shell mong matagusa ka namo Ginoong Diyos. Ug kami o Diyos magkinabuhi masubay ug uyon sa makabubuton. Salamat Ginoo. Dalaygon ka sa bari katapusan. Hindi ka salamatan at ipasudungan sa ikaw. Sa ngalan sa Mahal sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Yes, sa itong lagi kong amahan. Pagkaan ko na itong tanan. Para sa Jesus. Naing hapon sa